Yeah, we're going to make our corned beef shawarma. Corned beef shawarma. Going to be our corned beef shawarma. Gusto mo ba ang corned beef shawarma? Yes. Masarap yan. Okay, go. Umitim na. Ganyan talaga yan. Normal yan. Natural. Yan ang pita bread natin eh. Kailan luto siya. Isa. Pita bread lang tayo. Diba? Homemade yan po. Pag natapos, Kukunin na. malambot yung pita bread ulit. Bilugin natin, stretch natin bilog. Pita bread yan eh. Diba? Hindi ko nalagyan ng oil. May oil na to eh. May oil na to nang ginawa natin. Ay, oo. Diba? Oil, flour, Salt. oil, flour, and salt lang. This is our corned beef. Pero may mga spices na yan, tol. Kala mo yan. May mga spices na yan. Ano lang. Oh, diba yung pita bread natin? Bumulobo-lobo pa yan. Ganyan talaga ang pita bread. Oh, bumulobo-lobo yan, guys. Ayan, kaya na yan. So, dalawa ang shawarma natin. Dalawang pita bread yan. Ako gumawa. Ayan. Okay, isa-bisa natin yan. Igisa na natin yan. Halo natin yan lahat. Medyo gisado lang yan pero at bilog talaga yan. Bilog yan. At bilog yan siya ako. Laging linisan. Ay, bilog ba pala yan? Gusto natin. Sabi mo, chop-chop din. Chop-chop pero bilog lang natin. Bilog lang naman yan. Lagyan natin ang sili natin. Natin spicy. Sama na natin ito. Andiyan yung spices. Meron yung allspice. Allspice na yan. Beef. Allspice.
Tapos yung pickles natin din. Ganyan din. Teka lang, sasya ko yung sauce natin. Inanay. Ready. Ay! May nalimutan tayo. Asa na dito? Ayan. So, ayan na nga guys. Huwag natin kakalimutan yung sauce natin. Unang-una kailangan may sauce yan. Ano. Napaka-milky ng sauce na yan. Pero, ito lang. Huwag natin kalimutan. Diba? Yun eh. Yan ang shawarma natin. Hindi natin kalimutan yan kasi shawarma natin yan. Diba, besh? So, ito may allspice, may cumin. Daming flavor niyan, besh. Allspice, cumin. Alam mo na. Pero pwede ring ground pork lang yan or ground beef. Pero usually wala ka na talaga matitikmang pork sa Arabia eh. Halal lang tayo, besh. Okay, so kuha tayong pickles. Oh, may pickles yan. Dito, pickles din yan. Oh. Yan ang original na shawarma, may mga pickles. Actually, naubos yung french fries natin. Dapat may french fries pa yan, besh. So, ubusin na natin yan. Kasi wala naman nakakain yan. Ngayon, ganyan yan. Meron na kamatis, besh. Mahilig sa kamatis ng mga ano. Kaibigan natin Mediterranean. Oh, lalagyan na natin yan dyan. Yan ang shawarma natin eh. Arabo ka, alam mo yan. Diba? Dapat pag Pinoy sa abroad, alam yan. Go. So, ngayon, ngayon, go. So, diba? Yan ang shawarma mo, besh. Okay. Shawarma. Diba? Yan ang shawarma natin, besh. O, diba? Ang ganda, diba? Ay. Go. So, ayan na ga, guys. Yan ang shawarma natin. Tara na, kain na tayo. Tikman natin, guys. Okay? Lagyan natin dito. Okay. Malaglag. So, tikman natin. 1, 2, 3. Shawarma. Ang corned beef naging shawarma. Go. Bye, guys.